Paano mag-download ng memes sa YouTube? Simple lang yan mga sir. Nice. Yan, so punta lang kayo sa YouTube, tapos i-search nyo lang kung ano yung gusto nyo i-download na memes. Halimbawa si paano mo nasabi, si Kalbo. Sikat na sikat to eh. Omae wa mou shindeiru. Teka, iba yan, ibang kalbo yan eh. Gumamit? Ito yung tunay na kalbo. Almost 2 seconds lang. So ang gawin nyo, i-click nyo yung share, tapos i-copy nyo yung link. Tapos punta kayo kay Google. Yan, tapos i-type nyo lang save from net. Yan, so yung nasa taas na yan, click nyo lang yan. So ito po yung itsura na save from net. So paste lang, i-paste nyo dyan yung link na kinapin nyo kanina. So magdi-display naman dyan si Kalbo. Ayun si Kalbo, click download. Okay, so ayan na, nag-download na yan mga sir. Pag hindi nag-download, i-click nyo yung 3 dot sa gilid, download. Na-download na pala. So okay na yan. So i-check nyo doon sa inyong gallery kung nandun na si Kalbo. Teka, wala yata si Kalbo ah. Ayun, si Kalbo. Teka, ibang Kalbo na naman yan eh. Paano masabi? Yan, si tunay na Kalbo. Paano mo nasabi? Yan mga sir, ulitin lang natin. Click share, click copy link, punta ay Google, i-paste lang kay save from net, then click download. Yun lang, ganun lang kasimple mga sir. Anong pwedeng makahingi ng isang like and subscribe nyo dyan kung naatulong ang video na ito sa inyo. Maraming salamat, ingat.